Vamos a continuar We're hablando going del to Espíritu continue talking Santo, about the Holy Spirit, Espíritu de verdad. Spirit of truth. En Hechos In 2:4 Acts 2:4, nos sabemos que cuando aceptamos a and we Cristo know somos that when sellados we con el Espíritu are, Santo when we de Dios. accept Christ, we're sealed with the Holy Spirit ¿Qué of quiere God, decir? Que el Espíritu which means Santo that the Holy Spirit mora en nosotros, lives in us, pero but después habla la after, Escritura de una llenura later del the Espíritu Scripture talks Santo. about the filling of the Holy Cuando Spirit, somos llenos when o we are bautizados filled, baptized con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. En Hechos In 2:4 Acts 2:4, nos habla de esta we're talked experiencia. about this. We Que para talk mí about lo this que quiere experience, decir and for es me, what que this el means Espíritu Santo is está that the Holy Spirit dentro de cada is cristiano, pero no se inside está of every Christian, moviendo but He's not moving como Él quiere like He wants to hasta que no tenemos la until we plenitud del have Espíritu the Santo, plenitude o es of the Holy decir, Spirit. In other le words, damos we el lugar give room que merece, el lugar to Him that He deserves, que debe de ser that should be His, para que se so mueva en that He can nosotros. move in us. Cuando Él se mueva en When He nosotros vamos moves a in tener la us, we're going to evidencia have the evidence de su movimiento His por medio moving de through milagros, miracles, sanidades healings, y muchas otras cosas and many other things que vienen que come, antes no that before podíamos we hacer. couldn't do. So, vamos a So we're aprender going to learn cuál es el is propósito the purpose del Espíritu of Santo the en la vida Holy de un Spirit in the cristiano. life of a Christian. Vamos a orar Let's primero. pray Padre, en el first. nombre de Father, in Jesús, Jesus' name, le pedimos, Señor, que usted nos we ask guíe, you, Lord, that que you usted may guide unja mis us, that you labios may para anoint hablar my su lips to palabra, speak your word, que usted, Padre that you, Santo, Holy prepare Father, las may personas, prepare the que people, unja sus that you may oídos anoint para their ears escuchar to hear, y para and recibir esta to palabra receive this en el word nombre de in Jesús. Jesus' name. Amén, Amen. amén, amén. Amen, amen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo And they were all y filled with the comenzaron a Holy hablar Spirit en and otras began to lenguas speak with other según el tongues Espíritu as the les daba Spirit que gave hablasen. them utterance. El Espíritu Santo se The Holy revela como Spirit una is persona revealed divina. as a divine Esto person. se afirma de This una is affirmed manera in explícita. an explicit way. En Juan In 14, John 16, 14, 17 16, y and 17, 26, and 26, Jesús está hablando Jesus is speaking, y dice, yo rogaré al and Padre he says, y nos dará otro I will consolador pray the para Father, que and esté he shall con give you another comforter, that vosotros he may abide para with you siempre. forever. Antes de la cruz, el Before the Espíritu cross, Santo the solo Holy podía Spirit ayudar could a unos only cuantas help a personas few people, y luego solo por and un then periodo de only tiempo. for a short period of time. Después de la cruz, After the Él cross, vive en los He corazones lives in y lo the hace hearts, para and he siempre. does this forever. El Espíritu de verdad. The Spirit of truth. El griego dice el In Greek, Espíritu de la it says the verdad, Spirit of que se truth, refiere a la which palabra de refers Dios. to the Word of God. En realidad, In Él hace reality, mucho más que This is simplemente much more supervisar than el just atributo supervising de la the verdad tribute como of the Cristo truth, es as la verdad. Christ is the truth. Y seguimos leyendo, And al we cual continue el reading. mundo no puede recibir. Which the world El Espíritu could not Santo no receive. puede entrar en el The Holy corazón de un Spirit cannot incrédulo, enter into the heart of a porque no lo non-believer, ve because ni he lo can't conoce. see him, nor does he know him. El incrédulo no The lo ve ni non-believer lo cannot conoce see him or know al him. Espíritu Santo. Se refiere al This hecho refers to de the que fact solo los that creyentes only nacidos de The nuevo believers who are born pueden again entender el Espíritu can Santo y understand the conocerlo. Holy Spirit and know him. Vosotros lo conocéis porque Ye está shall en know him vosotros because he is in you y estará en and will vosotros. be with ¿Qué you. ocurrirá el What día will de happen, Pentecostés? or what would happen on the day of Ocurriría en el día del Pentecost, Pentecostés or what would happen on en the adelante, day of Pentecost porque la deuda del pecado and going fue forth from para that, siempre because the pagada debt por of Cristo en la sin was cruz, paid que forever cambia by la Jesus on the disposición de cross, which todo. changes the disposition of everything. El verso 26 dice, Verse pero el 26 Consolador, el Espíritu Says, but Santo, the Comforter, which is el the cual Holy el Spirit, Padre whom the enviará Father will en mi send in my nombre, name,
Él os He enseñará shall todas teach las you cosas all things, y os recordará and bring todas all las things cosas to your remembrance, que os he dicho. whatsoever I have said unto you. El Espíritu Santo The Holy Spirit ayuda a los helps apóstoles a the recordar apostles to remember lo que Jesús había what dicho y Jesus también a had said, entender and lo also que to había dicho. understand Y ahora nos ayuda a what he said. nosotros And now he helps para us recordar la to palabra de remind us Dios. of the Word of Es God. decir, cuando nosotros leemos la That means when palabra, we read the Word, muchas veces no nos many times acordamos we don't de lo que hemos remember leído, what we have read. pero a su tiempo, a su But debido tiempo, in el its due Espíritu time, Santo the lo Holy revelará Spirit o lo will usará reveal it, or he'll use it para traerlo to bring it a memoria. to memory. Y el Espíritu And the Santo, Holy el Spirit, Consolador, the Comforter, el cual el Padre enviará which en the mi nombre, Father will Él send os in my name, enseñará todas las he cosas. shall Para teach eso you es all el things. Espíritu That's what the Santo, Holy Spirit is para for, enseñarnos to teach us y para and recordarnos to remind us de las cosas, of these things. no tan solo las Not pasadas, only pero las things of the presentes o past, las but futuras. present or future. El Espíritu Santo ayuda a los The Holy apóstoles Spirit a helps the recordar lo que apostles to Jesús había remember dicho what y Jesus también had said, entender lo and que Él also to había dicho, understand what he had porque said. muchas veces no Because le many times entendían. they didn't understand Y lo him. espiritual es And difícil de The entenderse spiritual things are sin el difficult to Espíritu understand Santo. Por without eso the un Holy Spirit. inconverso, That's why a non-believer, una a persona que person no ha who has aceptado a not Cristo como accepted su Christ Salvador, as their Savior, no puede they entender. Le can't puedes understand. leer, le You puedes can read decir to de la them, you can palabra talk to them y about no the la Word, entiende. but they don't understand it. Porque ¿quién va a Because entender? who's going to understand? Pero no puedes hacer esto, no That you puedes can't hacer do lo otro, this, no, you can't do no that. debes de You hacer esto, shouldn't no do debes de this, hacerlo. you shouldn't No do that. entienden. They don't understand. Pero cuando aceptamos But a when Cristo we y el accept Espíritu Christ Santo and the abre Holy nuestro Spirit entendimiento, opens our entonces understanding, Él revela then He reveals por medio de through convicción conviction las cosas que son the things de Dios y las which que no are son of de God Dios. and the things which are not of God. Empero, cuando viniera el Consolador, But el when cual os enviaré, but este the es Cristo Comforter, hablando, this is Christ del speaking, Padre, which is aún the el Holy Spirit, Espíritu whom de the Father will verdad, send in my name. tiene que ver con la veracidad de This la has to do palabra with de the Dios. veracity of the El Word of Espíritu God. Santo The Holy supervisó Spirit su dirección desde supervised Moisés, que his comenzó con el direction libro de from Génesis, hasta la Moses conclusión que recibió in Genesis Juan to the en la isla de conclusion that Patmos, John received on el the Isle cual of Patmos, procede del Padre y dará which testimonio proceeded de from mí. the Este es Father, Jesús hablando. and will give testimony of me. This Y is se Jesus implica speaking. por todas partes And en this las páginas implies in neotestamentarias. all the New Testament pages. Número 2, la Number revelación 2, the revelation concerniente a Él concerning Him. es de carácter progresivo This is en of el a Antiguo progressive Testamento. character in the New Testament. Malaquías 2:15, Malachi 2:15. no hizo él uno, habiendo en él residuo de And su did espíritu, not he make one, ¿Por qué yet had uno? he the residue of the Spirit, and porque wherefore buscaba one, una that he might descendencia seek para a godly Dios. seed. Guardaos Therefore, pues take en heed vuestro to your espíritu spirit, y no and let seáis none deal desleales. treacherously. Gloria a Dios, Glory to aleluya. God, Para hallelujah. con la Against mujer de the vuestra wife of juventud, his el youth. Espíritu desciende The sobre Spirit quienes Él descends desea. upon whom he wants venir. to. Y esto aparentemente And this sin apparently referencia a las condiciones. Without reference to Ellos se conditions. encuentran They are durante found su vida terrenal. during Cristo their earthly enseñó life. a sus Christ discípulos showed his en Lucas disciples 11:13, in Luke 11:13, pues si vosotros siendo malos if ye being evil sabéis dar buenas know to dádivas a give good vuestros gifts hijos, to your children, cuánto más vuestro Padre how much Celestial dará more el shall your Espíritu heavenly Father Santo give the Holy a Spirit to los them que se that lo ask pidan. him? Es decir, That no means es it's not el Espíritu Santo the o la Holy llenura Spirit del or Espíritu the Santo indwelling no of the Holy viene Spirit. sola, It no doesn't es come voluntaria, alone or on ni its es algo own. que It's not automáticamente something Dios that te da. God automatically gives you Tienes either. que You pedirlo. have to ask him for it. Es diferente It's que el sello different del Espíritu than Santo. being Dios no sealed with the Holy tú no Spirit. tienes que pedirle a You Dios don't que te have to selle ask con el God to Espíritu seal you Santo. with the Holy Spirit.
Pero la llenura del But the Espíritu Santo, filling of the Cristo Holy está Spirit, diciéndole a Christ los is saying discípulos, to the disciples, ustedes tienen que you have pedirle to al ask Padre the que les Father dé el Espíritu to Santo, give you o la llenura the del filling Espíritu of the Holy Santo, Spirit, que es which is un paso más another step para continuar en la to vida continue cristiana. in the Christian life. Que si no lo That if tomamos, we don't take that step, no vivimos una vida we completa o don't como live Dios a quiere. complete life or how God wants us Porque to. Dios quiere que Because nosotros God podamos wants orar por us los to be enfermos able y to pray sanen, for the sick and they be healed. por un endemoniado y For quede a libre. demon-possessed person to be set free. Es el deseo de Dios para That's the nosotros. desire of God for us. Pero tenemos que tener al But we have Espíritu, to la have llenura del the Espíritu filling Santo. of the Holy Spirit. Para mí la For llenura me, quiere decir filling la means libertad the freedom al Espíritu Santo para of the hacer. Holy Spirit to do, Porque puede estar en to work, nosotros because He y can no le be in damos la us, but we libertad don't give Him the para freedom moverse to move por incredulidad, because of por disbelief, vergüenza, or, por timidez, por shame, diferentes razones. shyness, for different No le reasons. damos la We oportunidad, don't o es give decir, Him the no opportunity. In operamos other en words, el we don't Espíritu. operate in the Spirit. Por ejemplo, For puede example, estar un enfermo a sick y el person Espíritu can be Santo te there and the mueve Holy a Spirit que tú moves you vayas a orar to por go ese and pray enfermo for para que that sick quede sano. person so that they can be healed. Pero tú eres tímido y But you're dices, shy no, a lo and you mejor say, me well, no, rechaza, maybe he's o going to como si reject ni le me, or conozco, I don't even know this ni sé person. quién es, I don't know ni who sé. that is, or Entonces well, estás then negando you're denying al Espíritu the Santo. Holy Spirit. Y Él se entristece, And He becomes sad. recibe rechazamiento He de nosotros. receives rejection La from Biblia lo us. dice. The Bible tells No us, entristezcáis al Espíritu do Santo. not quench the Spirit. ¿Cómo lo podemos And entristecer? how can we Ah, make Him sad? dudando. By doubting Him. Si Dios te If guía a hacer guides algo, you to do something, pero tú no tienes la but you confianza don't con el have the Espíritu trust Santo que with the Holy vive Spirit dentro de who ti, lives debías de inside tener you, esa you should confianza, have that trust. debías de You conocerlo, should know Him. así como conoces a Just tu like you pareja know your spouse, o conoces a or tus you hijos, know o your conoces, children. así debían de conocerlo, That's es how una you should know persona. Him. He is a person. Y si lo And conocemos if we know en Him nosotros y in sabemos us, la and we capacidad know que the tiene capacity that He para hacer has milagros, to perform miracles, no vamos a ser we're not nosotros. gonna. It's not gonna be us. Porque yo oro por un Because I enfermo, prayed for no a quiere sick decir person que doesn't yo lo mean voy a that I sanar. am going to heal them. Que si no se sana van a If they decir, don't get healed, they're el going to say, pastor oh, well, that pastor, no tiene fe para he doesn't creer, have faith to believe. porque no está en mí. Because it's not up to me. Es el trabajo que It's Dios the hace. work that God Y does. es la confianza que And tenemos. that's the trust, the confidence that we have. Yo no estoy representándome a I'm mí, yo not estoy representing representando a myself. Dios. I'm representing God. Y si yo oro por una And if I persona, pray for a person, yo estoy poniendo mi I'm confianza en putting que my Dios va a trust hacer el that God is milagro going to en esa perform the miracle persona, in no va a that ser person. yo. It's not going to be me. No va a ser por la It's not oración going que to yo be hice because of tan the prayer that I elocuente prayed so y eloquently el enfermo quedó and that sano. sick No, person was healed. No, no, no. es por lo que Dios It's because of what es. God is. Y hay muchas And razones there are por qué many mucha reasons gente why no many sana people cuando se ora por don't get ellos. healed when you pray for Falta them. de fe, Lack Jesús of les faith, dijo, Jesus said, faltos de fe. lack of faith. A otros que fueron Others sanos who les were dijo, tu healed, fe He te ha said, your salvado. faith has saved you. fe. Your faith. No le dijo, yo te He he didn't say, salvado, I've saved you. yo te sané. No, I healed you. No, tu fe te your sanó. faith healed you. Porque pusiste tu Because you confianza put your en trust el Dios in que hay, the God está en mí. who's in me. Aunque Él era Dios, Even pero though He estaba en la was God carne. in the flesh. Así de que So el Espíritu the Santo Holy Spirit, dice, it says, cuando
¿Cuánto más vuestro Padre How Celestial much dará el more would Espíritu our Santo a Heavenly los que Father se lo give the pidan? Holy Spirit to the ones Que who ellos ask Him podrían for it, recibir el that Espíritu they could Santo receive the Holy Spirit si lo pedían en if they oración asked al Him for it Padre al in final de su prayer. ministerio At en the end of este His ministry mundo. in this Él world, He prometió promised que that oraría al Padre He would pray y to que the en Father, respuesta and a that su in oración response to His el prayer, Consolador the vendría a Comforter would morar come en los to suyos. live in them. Cristo dijo esto. Christ said this. Yo voy a orar al I'm going to Padre pray to the Father para que les mande el Espíritu so that Santo, He para may que send you the Holy more en Spirit, so that He may ustedes. dwell in you. Y el Espíritu Santo And the viene Holy y mora Spirit en comes and nosotros, lives in us, pero luego nosotros but tenemos que then dejarlo we moverse. have to let Him move. Tenemos que tener We have to confianza have en lo que Él puede trust hacer. in what He can do. El problema es The que muchas problem veces is nosotros that many pensamos que times nosotros we think tenemos that mucho que ver con we lo que have se haga so o no much se to haga. do with what's done or not done, Y en realidad when in no hay nada reality, que nosotros there's podemos hacer. nothing that we can do. Es el Espíritu It's the Santo Holy de Dios en Spirit of God nosotros in y la us, confianza que and the nosotros confidence that le we have ponemos that a we put Él in Him. para decir, yo To sé que si say, yo, I yo know that oro if por I esa pray for persona, that va a person, sanar they're porque going el to be healed Espíritu because the Santo Holy de Spirit Dios of lo va a God tocar. is going to touch him. Es lo único, It's the es la only única parte que part nosotros tomamos that en we take aquello. in La that, confianza que the ponemos trust that we en put Dios in para God, que haga el so milagro that the miracle can be done por medio del Espíritu through the Santo. Holy Spirit. El día mismo de Same resurrección, day of resurrection, por la noche, él fue That al night, cenáculo he went donde to sus the discípulos cenacle estaban where reunidos y disciples soplando were sobre together, ellos dijo, and breathing upon recibid them, he el said, Espíritu receive Santo. the Holy Spirit. Juan 20, John 22. 20:22. Y cuando hubo dicho esto, And when he had sopló said en so, ellos. he Sopló, he breathed. sopló en ellos. He breathed on them, Y ellos recibieron el Espíritu and they Santo. El received mismo the Holy acto Spirit. The same act se desempeñó en Génesis was shown in 2:7. Genesis A Adán 2:7. él sopló to el Adam. aliento de vida He y breathed ahora sobre the los breath of hijos life into him. e hijas de Dios And now él sopla the el sons and Espíritu daughters of Santo God, y les he dijo breathes the Holy recibid Spirit to them. He said, and el receive Espíritu Santo. ye the Holy Spirit. Si recibieron el Espíritu Santo, If they ¿por qué received fueron the al Holy aposento Spirit, alto why did they go to y the upper recibieron room and el Espíritu receive Santo con the Holy demostración Spirit de with the lenguas? demonstration of tongues? En esencia, In essence, Jesús les dice que lo Jesus que Él said hizo that what he did en el Calvario in hará Calvary posible would para make it ellos y para possible for que them, todos los and so cristianos that all reciban Christians o sean receive bautizados or con be el Espíritu baptized Santo in the Holy de Spirit Dios. of God. Gloria a Dios. Glory to God. Que ahora That nosotros lo now recibimos we receive him y vive en and nosotros, he lives in us, pero con un but propósito. with a purpose. Me temo I que fear no lo that dejamos we desarrollarse don't let it como develop Él quiere like he wants to en nosotros. in us. Porque si lo hiciéramos, Because if veríamos we más were to do milagros. this, we would see more miracles. Juan John 7:39, 7:39, Hechos 2:4. Acts 2:4. Me recuerdo I una remember ocasión one time cuando todavía when yo era I cantante, was no still era a singer. I predicador. wasn't a preacher. Pero por alguna But razón, for some reason, esta señora que yo ni this woman that conocía I didn't know, me mandó llamar she sent for me. She called me over. y me explicó que And she tenía una explained hija to de me that she 19 had a años 19-year-old daughter que tenía la enfermedad del lupus who had lupus. y estaba muy enferma. And she was Los very médicos la sick. The habían doctors dado ya had de alta o already decir ya no podían hacer told nada her, por well, we ella. can't do anything for her anymore. Y ella me dijo a And she mí told me que ella sabía that que she si knew yo oraba por esa that if persona, I prayed for that person, iba a sanar she would be healed. su hija. Her daughter would be healed. Pero yo no era predicador. But I yo- wasn't even a preacher. no- I
Yo no era más que un I was cantante. nothing more than a singer. Pero sí, But como siempre, as estaba always, enamorado de Jesús. I was Jesús in vivía love en mi with Jesus. corazón Jesus y lives in yo my heart, me gozaba de lo que and hacía. I Cuando ella me dijo esto, rejoiced in what I was yo doing. dije, And when she told me this, yo I voy a orar said, por ella. okay, I'll pray for her. Fuimos a la So casa we went to her house, de esta señora, the house of this lady, y ahí estaba su hija. and there was her daughter. Tenía She had sus brazos her y sus arms and piernas her legs tan hinchadas were que so se swollen partía that la carne, se había her partido skin y had podía ver split, and you could see la carne sin la the piel. flesh inside of her skin. Y And wow, yo no sabía qué hacer, I didn't solamente know what orar, to una do. oración Just pray, simple. a simple prayer. Y And oramos por we ella. prayed for her. Entonces la señora me And dijo, then quiero this woman que regrese said, por favor I want you to mañana y please ore come tal back otra tomorrow vez. and pray for Y her así me again. tuvo toda una And semana. that's how it went Por for a whole favor, week. señor Morales, Please, Mr. regrese. Morales, can you come back? Y señor Morales, Mr. regrese. Morales, come back. A la semana, At the end of the week. porque todos esos días Because no all habíamos those visto days, ningún we cambio. hadn't seen any change. Pero a la But semana, at the end of the al week, cumplirse una after semana a week had gone de by ir a orar por of esta going and chamaca praying for this a young su girl casa, at her house, el Señor la sanó the Lord healed her. y quedó And completamente she sana. was completely healed. ¿Cuál fue What la was sanidad? Porque the yo healing? me propuse Because- orar por ella, Because no. I decided to pray for her? No. Porque yo tenía fe que Because ella I iba a had sanar, faith no. that she would be healed? No. Porque la verdad es que Because cuando the yo la truth miré, is, when I saw her, dije, esta cosa I es muy said, difícil. this is going to be very difficult. No es posible. It's not possible. Muy enferma que estaba esta chamaca. This young girl was so sick, Pero en una semana, but after a week had gone ella by, quedó completamente she sana. was Su completely piel, healed. todo Her eso ya no skin, estaba hinchado. her arms weren't, Había cerrado swollen las anymore. aberturas que tenía. the wounds she had were closed Habían up. cerrado They had all been closed up, y todo estaba bien. and Por everything was años, fine. For years, ella she estaba bien. was fine. Yo nunca I never dejé de tener stopped contacto con ellos, being in después de contact with algunos them años. after a few years. Pero Um, hasta entonces but until ella era then, completamente sana. Se She casó was y completely healed. She got married tuvo and su familia, had her todo. family and everything. Gloria a Dios. Glory to God. Pero lo que te quiero But decir what I es want to que tell you la with this fe is that faith, de ellos their faith, fue lo que was what Dios hizo por la God fe de ellos. did this through their faith. ¿Por qué a mí me llamó para Because que yo she orara por called ella? me. Yo no sé. Why did she Pero call me dice to que go el pray for Señor her? le I don't know, but she indicó said que that the me Lord hablara a indicated mí to para her que yo to fuera a talk orar to por me ella. so that I could go pray for this girl. Como le digo, yo no era Like I pastor, said, yo I no, wasn't a yo no pastor. acostumbraba a I orar por wasn't used to enfermos. praying for the sick, Pero el Espíritu Santo but de the Holy Dios Spirit of God es el que sabe, is the one who knows. es el que dirige. He's the one who directs. Y cuando Dios ve la And when fe God en una sees persona, a person's faith, es lo que trae la that's sanidad what para esa that is persona. what brings the healing for that person. La fe del que está orando, faith la of fe the one del enfermo, Who's praying, the faith of the sick, quizás los dos, perhaps both of them, o quizás uno de ellos. perhaps just one of Jesús them. nunca dijo, yo Jesus tenía fe never que te said, ibas oh, I a, had que ibas a faith you were sanar. going to be healed. No, él nomás decía, No, he tu just fe said, te ha "Your salvado. faith has Muchas saved you." ocasiones lo Many dijo, times, tu that's fe what he te ha said, your salvado. faith has saved you. Así es de que So, cuando vemos when esto, we see this, podemos ver la we función can del see Espíritu the Santo y el function of the Holy propósito Spirit and the del purpose Espíritu Santo en of the Holy nosotros. Spirit in Hay us. mucho trabajo que There's a lot hacer, of work to do, pero no lo podemos hacer but sin we el can't do Espíritu it without Santo the de Holy Dios. Spirit of God. Y tenemos que And we darle have su to lugar give para que
Él him his actúe place so that he can conforme act a lo according que Él es. to what he is. Lucas Luke 24:49 dice, "He aquí, 24:49 yo enviaré says, la "Behold, I promesa will de send mi the Padre promise sobre of my vosotros, Father upon esperad you en la ciudad de in Jerusalén." the city of Y ahí Jerusalem." fue donde ellos fueron. And that's where Era they donde el went. templo estaba situado That's where the y donde temple siempre se celebraba was el día and de where they always Pentecostés, celebrated the day of Pentecost. que ocasionaría el derramamiento That del would Espíritu Santo, no solo para el show the occasion derramamiento of the pouring out of the inicial. Holy Spirit, not Desde only for the entonces Jesús initial bautiza con el time, Espíritu but since Santo. then, Jesus Hechos was baptizing in the 1:8. Holy Spirit, Así Acts de que nos 1:8. vamos a So, dejarlo we're ahí. going to stop there. La próxima vez And vamos a next time, continuar we're going to continue este estudio del this Espíritu Santo lesson y el of the Holy propósito Spirit del and the Espíritu purpose Santo en of the nuestras Holy vidas Spirit como in our lives cristianos. as Christians. Espero que I hope that estamos aprendiendo we're algo, learning something, porque es lo más importante de la because vida de this un is the most cristiano para important que thing in the life of a desarrollarnos como Christian so that we cristianos, can que develop more as entendemos la Christians, función del that we Espíritu understand the Santo, el function of the Holy propósito del Spirit, the Espíritu purpose Santo of the Holy en Spirit nosotros. in us. Porque el Espíritu Santo puede Because the estar Holy en nosotros Spirit sin can be in moverse, us pero el Espíritu without Santo moving. no se mueve sin But the que Holy usted Spirit le won't dé move permiso unless de you moverse. give him permission. Así to de que move. entendamos esto, And so let que us a pesar de understand this, todo that lo que el in Espíritu spite Santo es, of everything that the Holy no se Spirit va a is, mover he won't move solamente que on his nosotros own unless le we permitamos allow moverse. him to move. Y vamos a aprender And we're más going to learn de more cómo about funciona el how Espíritu the Santo. Holy Spirit works. Vamos a seguir We're este going estudio to el miércoles que follow viene. this Que Dios lesson le bendiga hasta this coming entonces, que Wednesday. las God bless you bendiciones de until Dios then. estén sobre cada May uno the de blessings of ustedes. God be upon Es each el one of deseo you. de This su is the pastor, desire of your pastor, que that Dios lo cubra, God lo may cover cuide, lo you and guarde take care of you and keep you safe, y le supla toda and may he necesidad que supply usted every tenga. need that you may En have. el nombre de In the Jesús. name of Amén. Jesus.